जे संविधान आधारतम बापला संविधान आधारतम छटियरा संविधान आधारतम भांडनों যে খেপা ছাপ সে কিন্তু একজন আইএস অফিসার একজন আইপিএস অফিসার আরও কিন্তু সে বিচার করছে কি বিচার করছে সে কাউকে যদি বলে তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক ঘরিয়া বা বহিষ্কার করা হয় সেটা কিন্তু চিফ জাস্টিসের মতো তার নির্দেশ কিন্তু পালন হচ্ছে भय सब खरार सनम को सगुंदराम साथे जोहार तो तीना गलमराव दो जे आदिवासी समाज रे संविधान कानून और जनतंत्र लागू बनुआ और उना लागू लगित तेगे नित भारत रे या राज्य रे आदिवासी संगल अभियान होबेते जहाँ तिना के सरकार दफ्तर मेना उना मार्फत भारत रेन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ठेन मेमोरेंडम चलाक कना सको भेजाएआ आदिवासी समाज रे संविधान कानून और जनतंत्र लागू बना जहाँ भारत दिसम मिटे संविधान ते चलाक कना भारत दिसम मिटे गणतंत्र कना जनतंत्र दिसम कना भारत रिया जत्ते समाज के संविधान कानून और जनतंत्र लागू मेना मेनखान आदिवासी समाज तो चदा नित हबी संविधान कानून और जनतंत्र लागू बनुआ तो अब सनाम बन बढ़ाएट गया जहाँ मिटे मास्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशन जहाँ के हुई को लेकिन अब जनतंत्र आधाते बचनाव तलाते आतु दिसम रे नित मजी बाबा बाको चुनक कना जहाँ दा वंश परंपरा के मजी बाबा को तहन कना मजी रेन बेटा के मजी जहाँ दो राजतंत्र अब समाज रे नित हबी मेना और ओना कारण ते जहाँ तिना डिग्री धारी जहाँ रे नौकरी और चाकरी आतु ओड़म हेलन खान उनी पीएक कार्ड ठेपे छाप से बुलू मुरुक उही ठेन गे आम गडो से नेहर हुई तमा और उनी उकालकाय बिचारा ओनागे आम बताव हुआ कारण नित धाबी ओका अतु रेहो भारत रिया ओका कुन रेहो संवैधानिक लिकाते मना बताव बनुआ जहाँ दो दिन गे पालन अबो समाज रे आयमा लेकान कारण ते अतुरेन हर को सामाजिक बहिष्कारेट को चाहे जमी जायगा रा तुपुत तपाम खातिर चाहे डन भूत खातिर चाहे राजनीति खातिर आयमा लेकाना कारण ते जहाँ दो सामाजिक बहिष्कार दो संविधान कानून बाय बतावा मेनखान अबो समाज रे दो ओना संविधान विरोध और संविधानिक कमी हो अबरन मजी बाबा होते हुआ जहाँ दो पालन आरोह पे मेना जे तीन अतु उड़ारे जहाँ बिचारुआ मजी बाबा एकला बाय फैसलाया सनाम अतुरन गावला ओंडे को तहना तो अरे भाई जुदी नुई मजी बाबा ओना जुदी विरोधा अन्याय दो अन्याय मेना एंडकान बाकी हड़ जहाना को चिका दाड़े अतु हड़ जहाँ को रईर के जे नुई दोन गजेया नुई जबन लगा टड़िया ओना रगे जुदी उनी रेबेना दोषी दो अकय अतु चाचलावी दो अकय कनाय मजी बाबा तो तेज मजी बाबा आयुरते नौकाना कमी हुआ और मजी बाबा तो दोषीदार बाम कनाय असली दोषीदार दो मजी बाबा कन गे तो अब जनतंत्र ते लागू लेनखान च चिका नोडे अतु हड़ बचनावते अतुरेन बेस्ट शिक्षित बुद्धिजीवी से समाज सेवक दुलड़िए आको खुशी ते उनकान को मजी बाबा को दह दाड़े को और उनी मजी बाबा दो शिक्षित ज्ञानी हड़े थेन खाय दो संविधान खिलाफ दो बाय कमी दाड़िया नौकना सामाजिक बहिष्कार को दो उनी बाय कमी दाड़िया कारण उनी ठेज दो बडाय मेना जे समाज सामाजिक बहिष्कार दो संविधान विरोध कना डन नितुम ते दिन के महिला को प्रताड़ित करना ना दो अन्याय कना रुआ हसू लेनखान आम ट्रीटमेंट हुई दरकार कना डाक्टर हॉस्पिटल चला हुई दरकार कना रान मुर्गन जम हुई दरकार कना अतु ओड़ा रे बेबड़ी कमी बाय हुई दाड़िया और संविधान कानून जहाँ हुई कना नवा कानून अब समाज रे जहाँ को विचार धारा तबन नवा को संविधान खिलाफ रे आलो कमी सामाजिक बहिष्कार आलो हुई डन नितु महिला को चेतन अन्याय अत्याचार गज गपज आलो हुई और भारत संविधान दो मिटे सरकार दायित्व कर्तव्य बोले मेना जहाँ दो संविधान रे जहाँ तीन धारा है ना मिल लेका दो अब
धर्म अधिकार हो संविधान अधिकार कना मौलिक अधिकार कना नवा हो सरकार रे एमोमा अब मातृभाषा ते ऑल पढ़ाओ नवा हो संविधान अधिकार कना मौलिक अधिकार कना सरकार एमोमा ना संविधान कानून मेन लेखान आदिवासी समाज अड़ी केनेटेज दाड़िया कारण संविधान कानून रे सनाम लेखान अधिकार मेना और संविधान कानून अब समाज रे मनाव बताव लेखान अब समाज रे रगड़ झगड़ से तुपुत तपाम बाय हुआ बड़ी कमी को बाय हुआ तो उना लगी अब आदिवासी समाज रे संविधान कानून और जनतंत्र लागू दो अड़ीते जरूर करना तो उना लगी जहाँ नित पुरुलिया जिला आरसा ब्लॉक रे वीडियो और ओसी मार्फत ना दाबी सका महाम राष्ट्रपति को भेजा के तो उना के मित झलक अब बन नेल लगे एंडखान बन ठिके दाड़िया जे आदिवासी सेंगल अभियान आदिवासी समाज रे संविधान कानून और जनतंत्र लागू लगी दो चेत ए खोज कना আছে যে ব্লক ডেপুটেশন এবং ধর্ণা প্রদর্শন ছিল সেটার দাবি ছিল আমাদের যে রাষ্ট্রপতির নামে ভিডিওর মাধ্যমে একটি স্মারকলিপি প্রদান করলাম সেখানে আমাদের দাবি ছিল যে আদিবাসী গ্রাম্য সমাজে এখনো পর্যন্ত সংবিধান কানুন এবং গণতন্ত্র এই তিনটা জিনিস এখনো পর্যন্ত লাগু হয়নি ভিডিও সাহেবকে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝালাম এবং সে বুঝতে পেরে আচানক হয়ে যায় কিভাবে একটা আমাদের গণতন্ত্র দেশে আপনাদের যে সমাজে এখনো রাজার আমল চলছে পৃথিবী থেকে যত সমস্ত ছোট বড় দেশ আছে সমস্ত দেশে কিন্তু গণতন্ত্র সিস্টেমে চলে কিন্তু এই ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের আদিবাসী সমাজে সেই রাজার বেটা রাজা সে কিন্তু অশিক্ষিত হতে পারে মাতাল হতে পারে এবং কে পিয়েকার মানে একদম পুরা ঠেপা ছাপ হতে পারে সেই কিন্তু সেই সমাজের একটা প্রধান আমি ভিডিও মহাশয়কে বললাম সেই মাঝি অশিক্ষিত পিয়াক্কার মাতাল এবং যে ঠেপা ছাপ সে কিন্তু একজন আইএস অফিসার একজন আইপিএস অফিসার তারও কিন্তু সে বিচার করছে কি বিচার করছে সে কাউকে যদি বলে তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক ঘরিয়া বা বহিষ্কার করা হয় সেটা কিন্তু চিফ জাস্টিসের মতো তার নির্দেশ কিন্তু পালন হচ্ছে ভিডিও সাহেব এই কথা শুনে আচানক হয়ে যাচ্ছে এটা কোনোদিনই চলতে পারে না আমাদের ভারতবর্ষ একটি গণতন্ত্র দেশ এবং একটি সংবিধান আছে সেই সংবিধান কিন্তু কোনো জাতি বা সমাজের পার্টিকুলার হতে পারে না সেই জন্য ভিডিও মহাশয় আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন এই আরসা ব্লকের মধ্যে কোন মাঝি যদি কোন মহিলাকে ডাইনি অপবাদ দেয় তাকে কিন্তু সরাসরি অ্যারেস্ট করা হবে কোন মাঝি যদি কাউকে বহিষ্কার করা হয় তার কোনো অধিকার নেই তাকেও অ্যারেস্ট করা হবে তাই আমাদের যে তিনটি দাবি যে সমাজ থেকে কাউকে বহিষ্কার করা যাবে না সমাজে সংবিধান লাগু করতে হবে সমাজে যে আইন আছে সংবিধানে সেই আইন কিন্তু প্রতিটি সমাজে একই রকম আইন লাগু হবে বাকি সমাজের জন্য আইন লাগু হবে আর আদিবাসী সমাজের জন্য সে নিজস্ব আইন করবে তার মানে কি হচ্ছে যে আদিবাসী সমাজ ডেভেলপমেন্ট না হয়ে যে নিচের দিকে নামবে এটা কিন্তু আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান বরদাস্ত করবে না এর বিরুদ্ধে 7 রাজ্য লড়াই চলছে আন্দোলন চলছে এবং আমাদের সমাজটাকে নেশা মুক্ত বহিষ্কার মুক্ত এবং ডাইনি প্রথা মুক্ত করবই এই সমস্ত দাবি নিয়ে আমাদের এই আজকে ডিপুটেশন ছিল যে আদিবাসী সমাজে গণতন্ত্র লাগু করতে হবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে মাঝি বাবাকে নিযুক্ত করতে হবে এবং সংবিধান লাগু করতে হবে সংবিধানে লিখিত যে বিভিন্ন ধারা উপধারা সেই ধারা অনুযায়ী সমস্ত আদিবাসী সমাজে কিন্তু সেটা লাগু করতে হবে সেই সমস্ত দাবি ছিল এই দাবি সমস্ত আমরা ভিডিও সাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে আজকের ডিপুটেশনের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করলাম এটাই ছিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান আরসা ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে আজকের ধর্ণা ডিপুটেশন
এখন আমরা আরসা পিএস পুলিশ স্টেশন আইসির ওসি আছে ওনার সঙ্গেও দেখা করব এবং সেখানে আমরা তাকেও আমাদের যে স্মারকলিপি সেটা আমরা প্রদান করব। নমস্কার, আমার নাম মনোরঞ্জন হাঁসদা, পুরুলিয়া জোনাল সেঙ্গেল পারগানা। तो नय अब बन नेल के जे नोआरे पुष्टव सही जा कथा को नुई गंके साबांग करा आदिवासी संगेल अभियान लड़ाई के नोआरे किचुगान हर पालन बन मेना जे संविधान आधारतम बापला संविधान आधारतम छटियरा संविधान आधारतम भांडनवा नोआ को बे मतलब कथा कना नोआ से दो अब आलोबन गयनोमा चेदा से नुकु ठन दो बुझाव के बनुआ उन गान जहाँ लका यूसीसी बिल रना कथा नित भारत दिसम रे लागू रना कथा कना उना लगित ते भारत रेन अडिगान समाज मेना अडिगान धर्म मेना लेकिन ओका समाज खन हो ना यूसीसी बिल इदी केते बाको विरोध या और उनारे अबो आदिवासी सांताल कम्युनिटी सामाजिक संगठन हड़ को गे ना यूसीसी बिल इदी केते को विरोधा कारण दो पालन नुकु यूसीसी बिल चेक कना चेदा लागू दरकार कना भारत दिसम रे नोआ गे पालन बाको बड़ाया मेनखान आदिवासी सेंगेल अभियान रन सुप्रीमो सालखान मुर्मू गंके नोआ लई करा जे भारत दिसम रे यूसीसी बिल लागू लगी दो आदिवासी सेंगेल अभियान बाय विरोधया मेनखान इने मांगते यूसीसी बिल लागू मांग आदिवासी को प्रकृति पूजक से आदिवासी समाज हो बाकी समाज बराबर अगुई में मेन दो आवा प्रकृति पूजक सारना धर्म कोट मलम और आलिया सारना धर्म लॉ लेकाते आलिया हो ज्यादा संविधान मार्फत आवा आलिया सामाजिक अरिचली कमिले तोराव दाड़िया मा तो नोआ कान गया तिया नोआ वीडियो रे तो आपे को जुदी नपाय बेस्ट पे एक के नेखान ना वीडियो रे लाइक शेयर और कमेंट पे और नित हबी जहां नोआ चैनल आरिबन सब्सक्राइबा उनको दो उसरा सहित नोआ चैनल बन सब्सक्राइब का मा नुंकना गालस से बिचार को नाम लगे आबो तगिर बन तहन मा एनेखान मा नेक्स्ट वीडियो रे आरो दोड़ा बन न्यापमा सनम को जोहार।